So guys, lalabas na naman yung batang are. O tara na, tara na. Tara na. Tara natin. Oh, Jayden. Ano yan? Ha? Ano yan? Saan na yan? Saan na yan? Hi! Hey! Oh, Jayden. Ay, wow, flower yan. Flower yan. Ganda man flower oh. So talagang andyan ka na naman. Wow, may flower. Flower, wow. Wow, ganda dyan ah. Ay, no, no, ay. Wow, eggplant. Ang ganda mo yan. Saka. Puro katakbo din. Wala ka nang ginawa, puro takbo. Ay, tingnan, papunta na naman siya doon sa eggplant oh. Meme. Ah, no way. Hindi. Guys, kala nyo naman oh, ngayon na nakalaya oh. Takbo-takbo ka dyan. Ala, sige. Ala, sige. Ah, ikaw. Wow! 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 Lo, Jayden. Guys, tingnan nyo naman. Oy! Si Jayden talaga. O, saan ka nga pupunta? Ah! Ano yan? Ano yan din? Sabi na lang oh. Ay! Tama na! Ay! Tinakbuhan na naman ako. So guys, bye-bye!